Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaan Kiristoos Yesuus qulqulloota saba waaqayyoo hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. በጌታ በኢየሱስ ስም ቅዱሳን በሙሉ የእግዚአብሔር ሰዎች የእግዚአብሔር ልጆች ሰላም ለእናንተ ይሁን። የጌታ ስም እየተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ኃያል ነው። እግዚአብሔር አባት ነው። ስንጠራ ደግሞ ፈጥኖ ደራሽ ነው። ከነከ ዋቀዮ አናፍስኒፍ ሞ እንጅፉ ገለኒ ዋቀዮ ቲፈቶ ጉያ ሀራቹዳ ዱቢ ዋቀዮ ከን ወሊን ላሉ ወይ ከዳታ ነምኒ ከዳታ ማለከተው ቀቡ ነምኒ ዋቀዮን ከዳቶቹዳ ማልተው ነከረ ጅራቱ ማልተው አከቀቡ ይላላ ጀቹዳ አከ ሰገሌ ዋቀዮት ጀቹዳ አከ ሰገሌ ዋቀዮ ዱበቱቲ akka qajeelfama dubbii waaqayyootti namni waaqayyoon kadhatu maal akka ta'uu qabu kadhachuu duwwaa utuu hin ta'in maal ta'uunis akka qabu maal ta'uunis akka sarra jiru wanti sarraa eegamus maal akka ta'e isa ilaalla jechuudha። ዛሬ የምናየው የሚጸልይ እግዚአብሔርን ፊት የሚፈልግ ሰው ምን መሆን እንዳለበት እንዴት አድርጎ መጸለይ እንዳለበት ምን ማድረግ እንዳለበት ነው የምናየው። የጌታ ስም እየተባረከ ይሁን። Maqaan waaqayyoo kan galateeffameef kan eebbifame haa ta'u. Inni sarara kan nuti irraa ilaallu wangeela Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 6 ilaalla. Waaqayyoo isa guddaa jaallatamaa araara qabeessaaf surra qabeessaa namoota isa barbaadanitti mul'atu waa'ee isaa haasofnaa inni immoo gaariidha. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. ትልቁ እግዚአብሔር በግርማ በሞገስ የተሞላ እግዚአብሔር ፊቱን የሚፈልጉት በፊቱ የሚጸልዩት የሚንበረከኩ በፊቱ ዝቅ ያሉ ለነሱ እግዚአብሔር ምን እንደሚያደርግ እግዚአብሔር ደግሞ ጸሎታቸውን እንደሚሰማ እሱን ነው ዛሬ የምናየው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 6 ላይ ነው የምናየው። ጌታ ስም ይባረክ። ሰገሌን ዋቀዮ አረዳ ራዱብሱ ወንጌል ማቴዎስ ቦቆና ጃአራ መቃ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢቴን እንድብሳ ኢላ አከስ ጀዳ አቲ ገሩ የሩማ ከዳቱ መነኬቲ ኦልገሊ በልበለኬ ጩፋዱ አባኬ ኢሳ ኢዶ ዶከታ keessa sana jiru kadhadhu abbaan kee inni dhoksaatti argus gatii kee siif kenna jedha። አንተ በምትጸልይበት ጊዜ እግዚአብሔርን ፊት በምትፈልግበት ጊዜ በርን ዝጋ ይላል። በርን ዝጋ። በስውር የሚያይ ጌታ በግልጽ እንደሚከፍልልህ ይላልና እግዚአብሔር ቃሉን እንዲያበራልን እንጸልያለን። ዋቀዮ ዱቢሳ ከንት ዱበቱቲፊ ወልማን ቀረን ገለኒ ዋቀዮት ይፈተው። የሰማይና የምድር ጌታ አባት ሆይ ሃሌሉያ፣ ክበር ንገስ። ጎፍታ ዋቃፍ ለፋ ኡልፋድ ገለቶሚ ቴሶንኬ ገለታን ኡልፊናን አመርሱ ሃሌሉያ። አሜን 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 ሃሌሉያ። የካራቫዳና ማስ ዋቀዮ ኮ ገለኒ ሲፈተው ዋቅኒ ዶክሳ ቲዋን ሁንዱማ አርጊቱ ሙሊነቲ ሞ ዴቢስቱ ወረሲ ቀረተኒፍ ገቲ ኢሳኒ ላቱ ገለቶሚ 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 ኡልፋድ 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 teessoon kee galataan ulfinaan amarsu jiraataadhaati, waaqaati, guddaadhaati, dhugaadhaati. Galanni teessoo kee amarsu. Sakandiif daqiiqaa kana keessa anaatii fi gurra dubbii kee kana dhaga'u hundatti dubbachuuf gooftaa mana qulqullummaa kee keessa hafuura keetiin dubbii kee nuu ergi. Akka dhageenyuuf gurra keenya bani, akka hubannuuf sammuu keenya bani. በስውር የሚታይ ጌታ በግልጽ የምትከፍል እግዚአብሔር ፊትን ለሚፈልጉ መልስ ያለ ጌታ ሰምቴ የምትመልስ እግዚአብሔር ከሰማይ ሰማያት
ቃሊን ላኪ ፈውሰን፣ ቃሊን ላኪ ጠግነን፣ ቃሊን ላኪ ሰባራውን ጠግን፣ ቃሊን ላኪ የታመመውን ፈውስ፣ ቃሊን ላኪ የታሰረውን ፍታ፣ ቃሊን ላኪ ጨለማውን አብራ። ፊቲ ፈላጊዎች ፊትን የሚፈልጉ በፊት የሚንበረከኩ እለት እለት በማለዳ ፊትን የሚፈልጉ መልስ ካንተ የሚጠብቁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰማያት ይከፈት፣ ክብር ይገለጥ። አሜን አሜን አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ በክብር በሞገስ በግርማ በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት ተመላለስ። አፉረ ቁልቁሉ በከ ቡኡሱዳን አፉረ ቁልቁሉ በከ ኦቡሱዳን የሮ ከናፍ ሰዓቲ ከና አናፍ ኦቦሎታ ኮቲ ሙለድ ዱቢ ኬ ዱበዱ ergaan seexanaa maccaafurramaan dhokatee mul'ate hojii isaa hojjetachuudhaaf achii fi asii kan kaatu warra si kadhatanii warra fuula kee barbaadanii warra mana cufatanii si wajjin wal arguudhaaf yeroo hundumaa yeroo isaanii si laatanii kan jeequ kan raasu abdii kan kutachiisu humna du'aa ka'uu Kiristoos dubbii sagalee kee kana keessaa dubbii bahuudhaan billaa saqaramaa ta'e dubbii kee kanaan afurri hamaan kan rukutame haa ta'u. humni afurri abdii kutachiisaadha. Sakandii kana humna sagalee keetiin kan murame haa ta'u. Humna sagalee keen kan rukutame haa ta'u. ተስፋስ ቆራጭ መንፈስ በቃሊ ስልጣን በቃሊ ሴፍ በዚች ሰከንድ ደቂቃ ውስጥ ከቅዱሳን ጆሮ ከቅዱሳን ተስፋ ከዚች ሰከንድ ደቂቃ ጀምሮ ከቃሊ ስልጣን የተነሳ ከቃሊ ጥበብ የተነሳ ከቃሊ እውቀት የተነሳ አሜን ከቃሊ ሴፍ የተነሳ ከቃሊ እሳት የተነሳ ከቃሊ ኃይል የተነሳ በጌታ በኢየሱስ ስም ኃይላት ተስፋ ይቁረጡ። ስልጣናት ተስፋ ይቁረጡ። አሜን። ማስከረቬዲያ የጸሎት ጠላት በሙሉ ተስፋ ይቁረጡ። የእግዚአብሔር ፊት መፈለግ ጠላት በሙሉ ቅዱሳን ፊትን ሲፈልጉ ቅዱሳን ፊት ሲንበረከኩ የቅዱሳንን ሐሳብ የሚበትን መንፈስ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ ክብር ይገለጥ። እግዚአብሔር ሆይ ሐሳብ ይገለጥ። ስለ ስሚ ስለ ክብሪ በክብር በሞገስ ተመላለስ። ኡልፍነ ኬቲፍ ፎፍታ ቶለኬፍ ገራሙማ ኬፍ ጀዲ ኡልፍነ መቃ ኬቲፍ ሱራብ ሲምቦን ደደቢ ኡልፍነ ኬ ሙለሲ መቃ ኢየሱሲቲ አሜን። ሃሌሉያ 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 waaqayyoon weddeesam garboonneessa inni godheera waan guddaasa waaqayyoon weddeessa garboonneessa inni godheera waan guddaasa ሃሌሉያ 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 waaqayyoon weddeessa garboonneessa inni godheera waan guddaasa waaqayyoon weddeessa garboonneessa inni godheera waan guddaasa ሃሌሉያ አሜን 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 ሃሌሉያ waaqayyo waan guddaasa warra isa eeggatanii godheera waaqayyo waan guddaasa firoota koo obboloota koo isiniif godheera ይው እግዚአብሔር ታላቅ ነገር ለእናንተ ያደርገዋል። ታላቅ ነገር እናንተ ማታውቁ ያልገነዘባችሁ ያላሰባችሁ ተስፋ ያላደረጋችሁ ኢየሱስ ክርስቶስን ለእናንተ ሰጥተዋል። ለኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ልጁን ለኛ ሰጥተዋል። ክርስቶስን ኑፍላቴራ namni qarshii barbaada namni warqee meetii barbaada ኢየሱስን kan caalu tasan jiru maayinni bettu ኢየሱስ jechuun jireenya barabaraadhaaf balbala jireenya barabaraati fayyina nagaadha ኢየሱስ gooftaadha manni ኢየሱስ galee lafti ኢየሱስ galee lubbuu ኢየሱስን argatte yeroo hundumaa hiika qabdi hiikamteettis galanni waaqayyootiif haa ta'u በኢየሱስ ክርስቶስ ያመኑ በልባቸው ክርስቶስ ያደረ ሁሉ ጊዜ ሰላም በቤታቸው ያድራል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰላም በውስጣቸው ያድራል። ያለ ፍርሃት ይወጣሉ፣ ያለ ፍርሃት ይገባሉ። ነገር ግን የሚያስፈራ ቢኖርም አይፈሩም። ለምን ሲባል የሚያስፈራራቸው ጌታ ስላለ፣ የሰላም ንጉስ ስላለ፣ በቤትህ የሰላም ንጉስ ስላለ
angafni nagaa waan mana kee jiruuf waan sodaachisu dhibatuun ta'in wanti sodaachisu akkuma jiru jiraatee tun sodaatiin jiraatta. Isa sodaachisu isa sodaachisaa jechuudha. Isa si lolu sana isa si lola jechuudha. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Kanaaf harka kee fi laphee kee Waaqayyoo laattee kan mana Waaqayyoo keessatti kan yaada Waaqayyoo keessa jiraattu abdii qabdaati. Abdiin jira. Ejjiin ከልቤ ጋር ለእግዚአብሔር ሰጥተህ የምትኖር አንተ ሰው ለእግዚአብሔር ራስን የሰጠ ተስፋ አለ። አሁንም ተስፋ አለ። እህቴ ሆይ አሁንም ተስፋ አለ። ወንድሜ አሁንም ተስፋ አለ። ተስፋ ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። አብዲን ጅራ ኦቦሌቲ ኮቦሌሰ ኮ አማስ አብዲን ጅራ። እሺ አብዲን ጅራ። አብዲን ዋቀየ ብራ ጅራ። እዶ ከነቲ ድቢ ዋቀየ ማል ጀዳ አቲየ ገሩዌ የሩማ ከረቱቲ ማነኬ ኦልገሊቲ ማነኬ ጨፋጡ አንተ በምትጸልይበት ጊዜ ወደ ቤት ግባ፣ በሬን ዝጋ። ሀራ መተዱሬኒ አኒ ፍረደቹላ አትከ ዋቀዮን ከረቱ ገቲኬ ዋቀዮ ሲፍከና አንተ ወደ እግዚአብሔር የምትጸልይ ዋጋይ እግዚአብሔር ይከፍልልሃል የሚል ነው አርስቱ ማለት ነው። አቲ ከዋቀዮን ከረቱ ገቲኬ ዋቀዮ ሲፍከና ከዋቀዮን ጋፈቱ አተሚት ተከከረተን ዱበታቹዳ ማል ነሚ ከረታ ማል ጎቹ የሮ ከረተን ማል ጎዳ ጀደ ማና ኬሰን ቶልገላ ማል ሞ ጎዳ ጀደ በልበለ ኬሰን መጩፈዳ በልበለ ጭፈቹ ጀቹ ማይኒ ዋን ነገር ብራት ትጭፈራ ማዋቀዮ ጂናሳ አቹ በብራራ አንጀቹ ዋቀዮ ጂናሳ አጅራ ሲወጅን ድበቻን ጅ ስራ ማነ ጭፈራ ስራ ከራ ጭፈራ ስቲ ኡላ ጭፈራ ዋቀዮ ጂኒን በልበለ በደያሳ አጅራ ጀቹ ነገር ብራዳን ብያላ ፋራ ከራ ጭፉ ጭቡራ ከራ ጭፉ ያዳው ፊራ ከራ ጭፉ አንከነን ጎዳ አንሰነን ጎዳ እንደንዴቲን ቀበጀቹ ከራ ጭፉ ዋቀዮ ጂኒን ማና kes mana keetu ol galtee yeroo haasoftu yeroo jilbeenfattachuudha yeroo kadhattuttachuudha waaqayyo duratti gaddeeftee yaada kee qalbii kee gajjettee yeroo kadhattu waaqayyo waa gochuu danda'a jettee kadhattachuudha. እግዚአብሔር ታላቅ ነገር ያደርጋል ብለን ነው የምጸልየው። ati yeroo kadhattutti akkuma inni akka seeraatti kenne jechuudha. yeroo kadhattutti nama kadhataadhaaf akka seeraatti maaltu kenname yeroo kadhattutti nami waaqayyoon kadhatu balbalasaa cufachuu ጭቡራ ጭፉ ዋንተን በርባችም ነው እንደራ ጭፉ ኦዱራ ጭፉ ዋንተን በርባችም ለራ ጭፉ ከምብራማ እኔ ሞባይል ከለ ጭፉ ቴሌቪዥን ከለ ጭፉ ኦዱ ገረሲፍ ገረራራ ጭፉ ኢንፎርሜሽን ወጣ ዳግራራ በለበለ ከ ጭፉ ዋቀየ ወጅና ሰው ዋቀየ ሰይ እዶዶሳ ከሰታኤ ዋሙለታ ጎዱ ወጅን ሐሰይ በርኩን በረሃማዳ በእግዚአብሔር በሰው ለሰው የማይታይበት ማለት ነው። በስውር የተቀመጠ በግልጽ ደግሞ ያንተ ዋጋ ይከፍላል። ያንተን ድካም እግዚአብሔር የድካምን ፍሬ ይከፍልልሃል ማለት ነው። ያንተ ዋጋ በእግዚአብሔር እጅ ነው። ያንተ ዋጋ ደግሞ እጅግ ታላቅ ነው እና አቲ ገሩ ማሊፍ ጀደ ዮጀነ ማሊፈት ገሩ ጀደ ኢሳ ጀዱ ረቲ way yeroo kadhannaa kadhatan namoonni wanni bifa mataa isaanii qabu waan godhan qabu jechuudha. Isa kana atin godhinii namatti mul'isinii namatti mul'atinii balbala kee cufii ol galii jilbeenfadhu waaqa kee wajjin haasa'i. Garuu maaltu jira jedhee gaafa kana gootu maaltu jira jedhee yeroo kadhattutti ol galii balbala kee cufadhu abbaa kee isa iddoo dhoksaa sana jiru kadhadhu abbaan kee inni dhoksaatti argusi gatii kee siif kenna. አባቴ በስውር የሚያይ አባቴ በግልጽ ይከፍልልሃል። ሃሌሉያ እኒ ዶሳት ያርጉ ኢፍታሙ መቲ ፉልድረቲ ሲባሳ ገቲ ከሲብላታ ጀደቹ እዶ ገረ ብራረቲ ወንጌላ ሉቃስ ቦቆና
kudha saddeeti yoo kudhanii hanga kudha afuritti ilaaltan kadhata nama lama argina. Kadhata faarsicha tokkootii fi kadhata namicha qaraxa kutuu yookiin qaraxa muruu yookiin qaraxa fuudhuu. Namoota akkasii kanatu lama ta'anii mana qulqullummaa dhaqan jechaadha. Kadhannaa kadhatu turan. Kadhannaa waliin iddoo isaan itti kadhatan idduma tokko ture. Mana qulqullummaatti iddoo isaan kadhatanii waaqni isaan kadhatan tokkuma ture. Garuu jarroonni kun lamaan waliin fakkaatu waan isaan dubbatanii kadhatan. Isa asitti dubbatame kaasuudhaaf jechuudha. Waan asitti Waaqayyo dubbate sana maalii jedhee giseen dhaqee achitti argadhu maal jedhaa? Namichi faarsichi suni akkasii jedhe egaa. Anaani jedhe waan na gargaarteef jedhe siyaa galatu. Akka hin machoofne waan na gooteef siyaa galatu. Akka nama machooftu akka hin taane waan na gooteef siyaa galatu. Torban keessatti allaman tsoomaa. Kudhan irraa kan hin argatu tokko nan kennaa. Akka namicha kanaa ammoo wanta nan gooneef siyaa galatudha. Namicha isa kana sasa duuba jiru yookaan isa bukkee jiru. Isinitti meen jira ol bukkee dhaabatanii kadhataa jiru. የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 10 እስከ 14 ስትመለከቱ አንድ ፈሪሳዊ ሰውዬና ቀራጩ ሰውዬ ሁለት ሰዎች ቤተ መቅደስ ይሄዱና ይጸልዩ ነበር እና ያ ፈሪሳዊ ምን ይላል እሱም ብሎ ነው የሚጸልየው እንደዚህኛው ሰውዬ ስላላደረክ አመሰግናለሁ ይላል ተመልከቱ እናንተ እዚህ ጋር ቤትን ዝጋ ቤቲ ጸሎት ሲጸልይ ቤትን ዝጋ ቤት ግባና ቤትን ዝጋ ይላል እዚህ ጋር ቤተ መቅደስ ውስጥ ነው እንግዲህ ሲጸልዩ የነበረ እነዚህ ሁለቱ ሰዎች ማለት ነው እና እነዚህ ሁለቱ ሰዎች ልዩነት አላቸው ጸሎታቸው ሲጸልዩ ማለት ነው ሲጠይቁ ማለት ነው እና በምስጋና የተለወሰ በምስጋና በጣም ምስጋና የለበሰ ጸሎት ይጸልያል ይሄ ፈሪሳዊው ምን ይላል እንደዛኛው ሰውዬ ስላላደረከኝ አመሰግናለሁ በሳምንት 2 ቀን ጾማለሁ ተመልከቱ እንግዲህ በሳምንት 2 ቀን ጾማለሁ ከ10 አንድ ይከፍላለሁ ማለትም አስራት እና ስሙት ስለማላደርግ ስላገስከኝ እንደዚህ ያለ ግን ምንድነው የሚኮንነው ጎኑ ያለውን ሰውዬ ቀራጫዊ ሰውዬ ነው የሚኮንነው ማለት ነው ቀራጥ የሚቆርጠውን ሰውዬ ከጎኑ ያለውን እያየ ነው የሚጸልየው ተመልከቱ እንግዲህ የሰው ሐሳብ የሰው ልብ ማለት ነው እጅግ ኮለኛ እኮ ነው እግዚአብሔር ፊት ቆሞ ማለት ነው ወንድሙን ይከሳል ወንድሙን ነው የሚከሳው ጸሎት የመሰለ ክስ እንደሱ ስላላደረከኝ አመሰግናለሁ ይላል እንደሱ ስላላደረከኝ በሳምንት ውስጥ 2 ጊዜ የሚጾመው ያነሳል ዝሙት እንደማያደርገው ያነሳል ከአስሩ አስራቱን አንዱ እንደሚከፍል ያነሳል ግን ማንን ነው የሚኮንነው ወንድሙን እዚህ ጋር አጠገቡ ያለውን ኃጢአተኛውን ይኮንናል የት ነው የቆመው ግን በእግዚአብሔር ፊት ነው የት ነው ያለ ግን ቤተ መቅደስ ውስጥ ነው ተመልከቱ እና ስለዚህ አንተ በምትጸልይበት ጊዜ ቤትን ዝጋ ያለ ማነከት ገሊቲ አስቲ ከዳዱ በልበለከ ጭፈዱ ወረምቲ አስራት ወንጌላ ማቴዎስ ጃሃራ አስራ ወንጌላ ዮሐን ወንጌላ ሉቃስ በቆና ኩዳሰደቲ ኩዳኒቲ አንጋ ኩዳፍሪቲ ጋፈላልተን ነሞተ ለማቱ ጅራ ነሞተ ለማን ኬሳቲ ነመቺ ፋርሲቺ ሱኒ ነመሰከ ሰከናቲዩ ሀዴሳ አከሰከና ዋነን ጎኔፍ torban keettan laman soomaaf sagadan qaba jedhe inni gara biraan maalin godha jedhe kudhan keessaa tokko nan baasa jedha kan biraanii jedha sagaagalummaa hundarraa waan na oolchiteef singalateeffadha akkasaa waan nan goone fedhamu akkana bicha isaa cubbamaa kanaa waan nan goone እንደዚህኛው ሰውዬ ኃጢአተኛ ስላላደረከኝ አመሰግናለሁ ይላል ምሳሌው ያነሳል እዚህ ጋር ማለት ነው ፊት ሁለቱ የት ነው ያሉት በእግዚአብሔር ፊት ነው ያሉት ማን ነው የሚፈርደው ማን ነው የሚያየው ማን ነው የሚመልሰው ማን ነው ምሕረት የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው ግን እዚህ ጋር የክስ ወረቀት ይዞ የሚጸልይ ሰው ታገኛላችሁ የሚጸልይ ሰው አይከስም እንደዚህኛ ስላላደረክ ምናምን አይባልም ይሄን ጊዜና ሰዓት ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ እንደዚህ ራሱ በስውር ተንበርክኬ አንተ እንድጠይቅ ስላደረከኝ አመሰግናለሁ ለዚህ ነው እኮ ቤት መዝጋት የተፈለገ ሐሳብ ይሰበሰባል
የሚጸልይ ሰው ከብዙ ነገር ይቆጠባል። እግዚአብሔርን ፊት የሚፈልግ ሰው ማለት ከብዙ ነገር ይቆጠባል፣ ይጠነቀቃል። በጥንቃቄ የተሞላ ራሱን በመግዛት ከብዙ ጥባት ራሱን በመግዛት ከብዙ ፍላጎት ራሱን በመግዛት የሚጸልይ ሰው ማለት ነው። እግዚአብሔርን የሚጠይቅ ሰው ማለት ነው። ይሄኛው ግን ራሱን ይገልጣል። ደግሞ የሚያሳዝናችሁ ያየ ነው። ይሄን ሰውዬ እንደዚህ ስላላደረገኝ ይላል። ሁለተኛው ሰውዬ ግን ፋሪሳዊው ማለት ነው። ሶሪ ይሄ ቀረጥ ቆራጩ ማለት ነው። ኃጢአተኛው ማለት ነው። ቆመሳሩ ኩተታ ኢጀሳል ፉደ ገራ ዋቀዮ ላላ አነ ጭውን መርጭ በማነ ገርጋሪ ጀደንሞ ዋው ከነጋ ከነቲ አነ ነመጭ በማነ ገርጋሪ እኒ ፋርሲቺ ገራሳ ኢላላ አከሰ ከና ዋነን ጎኔፍ ጀዳ እኒሞ አነ ነመጭ በማነ ገርጋሪ አነ ነመደደባ ነገርጋሪ ጀኤቲዩ ነመጭ በማነ ገርጋሪ ጭቦ ኮና ዲሲ ጀዴ ከረታ ስሪኒ እኒ ዋቀዮ ደገፈቱ ጋሰ ከና ጋላ ገርተኒ እኒ ዋቀዮ ደገውሰ ከና ጋላ ገርተኒ torban keetta lama soomaaf sagada qaba namichi kuni kudhan keessaa tokko baasa sagaagala naquu qulqullummaatti jiraata garuu obboleessa isaa cubbamaa bukkee jiru sanatti immoo hadheessa eessa dhaabate fuuldura waaqayyoo dhaabbate waaqayyoo kadhatas akkamiin dhagaa isa gad of deebisee ani cubbamaadha jedhu dhagaa ani hin danda'u isa jedhu dhagaa ani beekaa miti wallaalaadha isa jedhu dhagaa anu nain qabu sa jedhu dhagaa ankanan godhe isa jedhe waan godhe tarreessu miti kan inni dhaggeeffatu wanti godhame hundumtu maal jedha dubbii waaqayyo wanti ta'e hundumtu isaan ta'e isa malees waan tokko hin taanedha ያለሱ የሆነ ሁሉ በሱ ሆነ ይላል እግዚአብሔር ቃል ያለሱም አልሆነም ይላል ይሄን ስላደረኩ ይላል ያኛው ፋሪሳዊ ሰውዬ ይሄኛው ግን ኃጢአተኛ ነኝ ደረቱን እንደዚህ የደቃ እንደዚህ ያደረግ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ እርዳኝ እያለ ይጸልያል። ቀረጥ የሚቆርጠው ማለት ይሄ ኃጢአተኛው ማለት ነው። ይሄ እንደሱ ስላደረግኝ ሲል የነበረው ፈሪሳዊው እንደዚህ ያለ ነው። እንደሱ ስላደረግ አመሰግናለሁ ይላል። ይሄኛው ግን እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ እኔ በደለኛ ነኝ፣ ከሰው ብር እንደወሰደ እንደዘረፈ ሁሉ ለእግዚአብሔር የገለጸ ነው በራሱ ቋንቋ። ይሄኛው ግን እንደሱ ስላላደረገ ይላል። እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ ስለረዳኝ ማለት ሲገባ ይሄ እግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነቱን አብስቶለት ፊቱ እንዲገኝ ያደረገውን ሰውዬ ይኮንናል። ወገኔ ስትጸልይ በኃይል በስልጣኔ አይደለም፣ በብርታቴ አይደለም። አንተ እኮ ጻድቅ ሆንክ፣ አንተ እኮ ከኃጢአት የተቆጠብክ፣ አንተ እኮ ከስርቆት ከዝሙት ከተለያየ ነገር እግዚአብሔር የማይፈልገው ነገር ራስህን በራስ ችሎታ ብቃታ አይደለም፣ በሱ ጸጋ ነው። አንድ ቁጥር ኃጢአተኛ አንድ ቁጥር እግዚአብሔርን የሚያሳዝን እኮ በእግዚአብሔር ሚዛን በእግዚአብሔር እይታ አንተ ደካማ ነህ እኮ ከሁሉም የበለጠ እንዳንተ እኮ እንዳንቺ እኮ እንደኔ እኮ ደካማ የለም። እግዚአብሔር ደካማውን ግን ይረዳል። እሱ ረድቶን ነው እንጂ እሱ ወደ ራሱ ጠርቶን ነው እንጂ inni gara isaatiin waamnaan malee kan akka keenya dadhabaa nama lakkoofsa tokko dadhabaa akka keenya hin jiru ture jechuudha. Kanaaf iyyuu dafee isa dadhabaa kana anaaf sii waame jechuudha. Yoona silaanuu hin jirru jechuudha. Iddoon jirru yoona jechuudha. Iddoon keenya iyyuu irraanfatameera jechuudha. Nama biraa dhiisi maatiin keenya iyyuu nu irraanfatin waa'ee keenya iyyuu dhiisaniiru jechuudha. Maaliif haalumatu yaa wantumti ta'ee turmaatiidhaan irraanfatan. Waaqayyo seenaa keenya kaase beektaa. Iddoo dukkanaa keessaa nu baase. Mana cufaa nurraa bane. Iddoo namni waamee nun dhageessifneeti waamee nu dhageessise kottati kan kooti nuun jedhe. Kottati sanyii fira kootiiti. Ante anchi የኔነ ና ብሎ የጠራ ጌታ ነው። እሺ እንደኛ ደካማ አልነበረም። እግዚአብሔር ግን ደካሞቹ
እንደኛ ያለ ደካሞች እንዳንተ ያለ ደካማውን ጠርተዋል። እና እኛ ብርቱ ነን፣ እኛ እንደዚህ ነን። ብርቱ ስለሆነን አይደለም የምንጸልየው። ኢብን ብርቱ ሳንሆን ደካሞች ሆነን ሳለን እግዚአብሔር ለብዙዎች እንድንጸልይ ጠርቶናል። ለብዙዎች እግዚአብሔር ፊት እንድንፈልግ ጠርቶናል። ይህ ሰውዬ እኮ የተደረገለትን እግዚአብሔርን ቆሞ ማለት በንጹህ ልብ አመሰግናለሁ እንደዚህ ስላደረከኝ ብል ምንም ችግር የለም። ይሄ ፋሪሳዊ ሰውዬ ማለት ነው። ይሄ በጎኑ ላይ እንደሱ ስላላደረክላል ይተብታል። ትዕቢት ማለት ነው። ኦፍቱ ላጅ ላይ ይችላል ነምቺ ከነ ዋና ጎቴፍ ገለኒ ሲፈገው የጀለ ደር በረኮን ቀቡቶ ሊበር ዋንተ ነምቻ ከከና አከነምቻ ከና ከነምቻ ጩበማ ከና አንታኔ በከዛ ዋናን ጎኔፍ ዋቀዮ አከሳፍ አከሼ ጀዴቱን ታይኒ ከራሳ ከራ በርባዴን ጃላቴኒትዩ ኦፊሳን ጃላቴ በርባዴትዩ ገረሳት ሲዋሚ አበሉ ጂዮን ፈካቶት አበሉ ሲፈካቱ ሉጋ ማድባቹራፍ nama jual fakkat orang jattan, akka baluan gori orang jattan, ekeda. Nama kan berajul fakkatan, pakka. Kanaaf iti nami tokko namarraa nama tokkorraa abbaa tokkorraa akka dhalate mirkaneessi maal godhama qorannoo turratti godhama jechuudha. Nami tokko eewu abbaansa eewurraa akka dhalate. Gaafa dhaqanii qoratanii nami sun eewurraa dhalate nama tokkorraa dhalate. Jechuunis namni irraa dhalate eessa haadha tokkoo fi abbaa tokkorraa argame jechuudha. Yookiin dhiira tokkoo fi shamarran tokkorraa argame jechuudha. Namni tokko kan dhaloonni isaa jechuudha. Gaafa qoratamu. Inna fakkeenyaan namni tokko yoo ilma caalaati ta'e dhaqee kan tolaan ta'u. Dhiiga caalaatuyyuu qoratameetu mucaa caalaa ta'uusaa bira ga'ama jechuudha. Qorannoodhaan. Kanaaf ati illee akkuma kana nama abaluu jiwal fakkaadhaa, abaluus na fakkaataa, abaluun na caalaa, ana abaluun hin caala hin jedhin. Eenyu tokko wajjin ol hin fakkaattu. Eenyu tokko wajjin waaqayyo sumaan qabachuu kooti. Lafa dhaabbattu dhaabadhuuti waan keessa jirtu faala keessa jirtuutiin waaqayyoon galateeffadhu. Namni si fakkaatu iyyuu hin jiru. Kan akka kanaa nan goone jedha namichi dhaabate. Nama akka cubbamaa kanaa wanta nan goone. Waaqayyotu nama qajeelaa nama godha. Waaqayyotu nama qulqulleessa. Qulqullinni waaqayyooti irraa malee hin argamu. Gaarummaa waaqayyoo irraati malee hin argamu. Kanaaf ati namni kadhattu namni waaqayyoon fuula barbaaddu maal gochuun akka irra jiraatu yeroo akka kadhattutti ulaa kee cufadhu. Abbaa keessa waaqarraa jiniini haasa'e. Inni maal siif godha jedhaan mul'inatti siif kenna. Dhoksaatti gaafatte ulaa cufattee gaafatte waaqayyoo eessatti siif kenna dirree gubbaarratti. Nama hundumaatu arga. Sati dhoksitee gaafatte. Sati gaaf tokko gaafatte. Sati bara hedduu eegaa turte. Ilaa kunoo dirree irra dhangalaasee laasa kanadha. Yerooti gaafatte namni hin dhageenye. Yerooti kadhatte namni hin agarre. Isatti kadhattee argatte. Harkaan qabattee abaaboo hammattee isa arguugaa namooti. Kana laa dubbiin. Kanaaf yeroo kadhattan hin dogoggorina. Akka ishee kana, akka isa kana, isa kanaaf ta'ee, isa kanaaf hin ta'a, anaaf immoo akkas ta'ee hin jedhamu. Wanta akkasii hin jiru. Har'a siif ta'uudhaan innaa baate, har'a isaaf ta'eera innaa ta'e keessan galiin. Calluma dhaggeeffadhu. Waaqayyo beekaadha itti aannaan. Beekaadha. Of hin tuulinaa, of hin jajinaa, Waaqayyo beekaadha itti. Dubartii ishee masaanuu ishee sana jechuudha. Ijoollee torba ooftu sana. Ijoollee torba lakkoofte maqaa ishee waamte gabbaaftee ol gashitu maal jetti? Isa dhaggeeffatan dhiisaa jetteen of hin tuulinaa Waaqayyo beekaadha itti. Maaliif gadameessa haannaadhaa Waaqayyoodha kan cufe. Nama miti jechuudha. Isheen kun garuu hanga isheen nyaata nyaachuu dadhabdutti maal gootti turte? Jecha ceephoo dubbatti turte. Isheen ijoollee torba qabdu sun jechuudha. Masaanuun ishee jechuudha. Haati manaa finaanaa isheen kan tokko hannaa baay'ee rakkistu turte. Hin aarsitu turte. Aannaan garuu nama kadhataa turte. Ilaa namoonni yeroo baay'ee jechuudha. Baay'ee baasanii baay'ee waan galchanii baay'ee waan lakkaa'anii fi Waaqayyo waan galateeffate isinitti fakkaatin yookiin immoo Waaqayyoon waan kadhatan isinitti fakkaata yookiin immoo kadhatanii waan argatan itti fakkaachuu danda'a. Kadhatee namni waan tokko waan kadhateeti miti kan guutee Waaqayyo fedhee jaallatee waan godhu godha. Fakkeenyaaf bokkaa yeroo roobsu Waaqayyo nama kadhannaa kadhate
Yeroo aduu baasu waaqayyo nama karnaa kadhate isuma isa arrabsuu baasa aduu kan. Isuma isa arrabsuu roobsa bokkaa kan. Innasi sagalateeffatus innasi isa arrabsus waluma duukaa hammatanii galu. Waluma duukaa facaasanii galfatu. Waaqayyo maalidha? Beekaadha. Annaan maal jette? Beekaadha. Hin kadhattaa. Hin kadhatti la nama kadhataa turte yeroo asiitii masaanuun ishee arrabsitu waa tokko hin dubbattu. Kadhannaa ishee kadhatti isheen. Waaqayyo wajjin haasofti isheen. Deebiin laattuufi. Namni kadhannaa kadhatu deebiin laatu. Guyyaa tokkoti waaqayyotti deebii isaa laata wanta ta'eef. Deebiin nama kadhataa eessa jira? Waaqayyo harka jira. Namni waaqayyoon eeggatu. Namni waaqayyoon eeggatu jechuudha. Yeroo hundumaa maa inni balbala michichila mana waaqayyo jala dhaabbatee waaqayyoon eeggatu. Waaqayyoon dhufa bara. Waaqayyo inni dhufu sun dafee hin dhufedha. Isa fidu immoo gatii sana immoo harkatti baatee dhufedha. Akkasii darbata dubbii waaqayyo. Eessa akka geessi akka waaqayyo eessa akka ga'e wayii keetiif hin beektu. Maqaa kee wajjin si beekaa. Namoonni lafa isaanitti si yaadannetti inni si yaadata. Kanaaf maal godhi jedhe balbala kee yeroo kadhattu balbala kee cufadhu ol galii waaqayyo wajjin dubbadhu. In abbaan kee inni iddoo dhossaa jiru sun maal godhadhe gatii kee siif kenna. Gatii namni kadhannaa kadhatu waaqayyo fuula waaqayyo barbaadu maal qaba? Gatii guddaa qaba. Namichi inni asiitii ani cubbamaadha jedhee qoma isaa rukutataa gara waaqayyo ilaalaa kadhatu namichi inni qaraxa mursuun jechaadha. Waaqayyo eewun dhaga'e beektu isa dhaga'e. Cubbuu isaa dhiisee jechuudha. Waaw. Zakkiyoos fakkeenyaaf nama cubbamaa asuma Luqaasii 19 irratti gooftaan Yesuus mana isaa yeroo galee nama cubbamaa mana keen oola. Mana keetti lorgara ilmi namaa sabade barbaachuu dhufe taatille nama Abrahaamiiti nama ilma Abrahaamiiti mana isaan ooluu naata amana isaa dhaquu naata maatii isaatu fayyuutu irra jiraata jedhe. Ati tokko taatee yoo waaqayyoon barbaadde waaqayyo siin qabatee mana kee galeetii maatii kee fayyisa. Ati maatii keetiif qorichi maatii keetii si isa waaqayyoon fuula waaqayyo dura jiru harka jira. Barruu harkuma kee keessa maaltu jira beektaa qorichatu jira. Ati kan jirbeenfattu maatii keessa. Maatiin kee kan biraan garuu warra jirbeenfanne warra qabdu. Mormituu warra ta'an, warra waaqayyoon arrabsan, warra waaqayyoon salphisan gidduu dhaabbatteeti waaqayyoon kan kadhattu har'a. Waaqayyo jaroota warra ati maatiin koo kuni waaqayyoon hin qabanii jettee yeroo hundumaa yeroo laaltu wanta waaqayyootti hin tolle warra hojjetan gidduu yoo jiraatte jirbi kee garuu yoo isaaf jirbeenfate gatiin kee guddaadha. Maatii keessin dhaalta. Zakkiyoos mana isaatti maal fudhatee gale beektaa? Warqee birrii wanti isatti irratti hin jiru hunduma qaba ture. Garuu maal hin qabu ture? Kiristoosin hin qabu ture. Ilma namaa hin arganne ture. Garuu maal beektu? Namni kun maal beektu? Ilma Abrahaamiiti. Ilma Abrahaamiiti. Garuu cubbamaadha. Ilma Abrahaamiiti. Garuu Kiristoosin hin qabu. Garuu Kiristoos maaliif dhufe? Nama badee barbaacha dhufe. Warra badan barbaacha dhufe. Mana warra cubbamaa dhaquu jaallata Yesuus. Cubbamaa wajjin haasa'uu jaallata Yesuus. Iddoon bashannanaa, iddoon qulqulluudha jiranii, iddoon kun gurguddootatu ta'a jiran, iddoo sana miti Yesuus kan inni barbaadu yeroo hundumaa. Iddoo warra gaddeebi'oo, warra irraanfataman, warra dagataman. Dallaa horii keessatti dhalate. Iddoon dhaloota isaatii dallaa horii keessa mana moototaatiin dhalanne. Mana beektotaatiin dhalanne, mana gurguddootaatiin dhalanne. Inni iddoon inni dhalate dallaa horii keessatti. Inni iddoon inni dhalate durbee Maariyaam nama jedhamtu tokko. Intala mootiin turre isheen. Intala beektotaa hin turre. Intala sooressotaa hin turre. Intala beekamtootaa beekamtii qabanii hin turre. Nama akkasii kanatti mul'ateetu nama akkasii kanaan hafuurri waaqayyoo gara nama akkasii dhufe jechuudha. Ati kan gad of deebistee waaqayyoon kadhatte hafuurri waaqayyoo gara kee dhufa. Nama hundumaas kan yaadatu. Karaa kee qaqqabatee maatii kee fayyisa. Mana kee gala karuma kee deema harkisaa dhufee sumaan qaqqabatee maatii kee qabata. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Waaqayyo guddaadha. Maatii ciraa waaqayyoon hin beekne keessa kan jirtan dagatina. Waaqayyo isiniin qabatee mana maatii keessanii galeera. En dagatina. Waaqayyo mana kee galeera hin dagatin.
waaqayyo iddoo isa qulfii furtuu ta'e sana qabatee rasumaan qabatee galanni waaqayyo fata abbaa kee haadha kee warra mormituu ta'an warra kiristoosiin jibban sana warra kiristoosiin maqaa isaa dhaga'uun barbaanne sana sumaan qabatee laphee isaanii cabsee seena galanni waaqayyo fata galanni waaqayyo fata ati balbala taatee inni sumaan qabatee seena mana tokko seenuudhaaf balbala miti kan barbaachisu ati balbala obboleettii kooti balbala boleessa kooti balbala maatii kee balbala naannoo kee balbala biyya kee balbala waldaa kee balbala bakka ati nami kadhataa balbala nama kadhataa nama waaqayyoon barbaadu waaqayyo waasaan hojjeta waaqayyo waasiin hojjeta hin dagatina የሚጸልይ እግዚአብሔር እሱን ይዞ በሱ ስራውን ይሰራል። ይሄ ዘኬዎስ የሚባል ሰውዬ ማለት ነው ኃጢአተኛ ነው እና እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ምን አለ? ይሄ የአብርሃም ልጅ ነው አለ መዳን ይገባዋል አለ እና የሰው ልጅ የጠፋውን ለመፈለግ ነው የመጣ አለ። ስለዚህ ዘኬዎስ እሱን ይዞ ወዴት ሄደ? ክርስቶስን ይዞ ወደ ቤተሰቡ ሄደ። ምን አደረገ? ቤተሰቡ ዳኑት። በቃ አንተ ዛሬ የምትጸልይ ሰው ቤተሰብን ታድነዋለህ፣ አገርን ታድናለህ፣ ቤተክርስቲያንን ታድናለህ፣ ወጣቶቹን ታድናለህ። በቃ ምንድነው መሰለህ የቤተሰብን መፍትሄ በእንጂ ነው። እግዚአብሔር አንተ ምን አድርጓል? ቁልፍ አድርጓል። በቃ በር አድርጓል በአንተ በኩል ማለት ነው። ቤታቸውን ገብተዋል። ቤተሰቤ ግን ክርስቶስን የሚቃወሙ ናቸው፣ ክርስቶስን የማይፈልጉ ናቸው፣ ተቃዋሚ ናቸው። እግዚአብሔር ግን በአንተ በኩል በአንቺ በኩል በእናንተ ቤተሰብ ገብተዋል። በር ሆነ ያለ አንቺ በር ሆነሻል። በቃ ዛሬ አንቺ የምትጸልይ ለቤተሰቤ መፍትሄ መልስ በእጅሽ ነው፣ በእጅሽ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። የአገር መፍትሄ መልስ ይዘሃል፣ ቁልፍ ይዘሃል። በቃ አለቀ። ትልቅ ቁልፍ በእጅ ገብተዋል። በእግዚአብሔር ፊት የምትንበረከክ በእግዚአብሔር ፊት የምትንበረከክ አንቺ ሰው እግዚአብሔር መፍትሄ ሰው አድርጎ የሆነ ቦታ የሆነ ቤተሰብ ውስጥ የሆነ አገር የሆነ አካባቢ አንቺን አስቀምጠዋል። አመንከም ባታምንም እዶ ቶኮ ናኖ ቶኮ ኬሳ ክርስቶስ ማል ሲጎዴራ አቲ ነሚ ከጠቱ አቲ ነሚ መቃ ዋቀዮ ዋምቱ አቲ የሮ ሁንደ በልበላ ኬ ጨፈቴ ዋቀዮ ወጅን ከን ዱበቱ ዋንተ ኦሳቲ ጋፈቱ ሙልኢናቲ ድሬ ጉባራቲ ከን አርገቱ ኢየሱስ ጎፍታዳ ኦሲቴ ከን ፈጫፍቱ ሙልፍቴ ከን አመቱ ጀአምታቲ በዝውር ማለት ነው። ማንም በማይ ቦታም ተንበርክኬ ቤትኪን ዘግቴ ምትዘራ ዘር በአደባባይ ሰው ሁሉ እያየ ትውልድ ሁሉ እያየ የሚወዱም ማይወዱም እያዩ የሚቃወሙ ማይቃወሙ እያዩ አንድ ቀን መልካም ነገር ታጭደዋለ። በምን? በአደባባይ የዘራ ዘር ግን በስውር ነው የዘራ። እግዚአብሔር በአደባባይ ደግሞ ይከፍልልሻል። ከን ዋቀዮ ከን ሆጀቶቹudha ፈቀኛፍ asumatti Luqaas keessatti namicha waa'ee namicha firdii jal'aa firdii qajeelaa kennuu kan hin dandeenye tokko ture beektaa. Namichichi dubartiin haati hiyyeessaa kuni anaatii fi anaa fi mormi tokko gidduu kan ta'e naaf faradii jettee tabbaa firdii kanatti deddeebitee homaa tokko nuffisiiseera. Namicha achiitii ishee jalli na hojjechaa jira kan ishee kan ta'e fudhatee jira. በኔና በባላ ጋራ መሃል ፍረድልኝ ያለች ያዛኛው ሰውዬ ፍርድ እንዲፈርድላት ትጠይቅ ነበር፣ ትለምን ነበር። ማንን? ሰው። ግን እግዚአብሔር ይሄን ምሳሌ ኢየሱስ ግን ይሄን ምሳሌ ወሰደና አያችሁ ይሄንን ጠማማ ፍርድ ምን አለ? አንድ ቀን ራሱ ስላደከመች ተመላልሳ ስመጣች አሁን ይፈርድላታል አለ። እግዚአብሔርና ይፈራም ነበረ፣ በሰው ማፍሪም ነበረ ሰውየው ማለት ነው። አንደኛ እግዚአብሔርና ይፈራም፣ ሌላው በሰው ማፍሪም ግድ የለውም ማለት ነው። በቃ በድፍረት የተሞላ ሰውዬ ነው ማለት ነው። ግን ፍርድ ይሰጣል፣ ዳኛ ተብሎ የተቀመጠ ቅንነት ከሱ የራቀ እውነት ከሱ የራቀ ታማኝነት ከሱ የራቀ ሰውዬ ነበረ። ግን ሴትየዋ ያለ ድካም ትመላለሳለች። ለምን ሲባል
የቀና ፍርድ ትፈልግ ነበር በሷ በራሷና በባለጋራ መሃል ማለት ነው። ፍርድ እንዲፈረድ በቀና የሆነ ፍርድ እንዲፈረድላት ትፈልግ ነበር። እና ሰውየው አንድ ቀን እንዲህ አለ በራሱ ጊዜ ማለት ነው። ምንም እንኳን እግዚአብሔርን ባልፈራ በሰውን ባላፍርም ማለት እዚህ ተመላልሳ ስላሰለቸችን እፈርድለታለሁ አለ። ደደብቴ ዋና ረክፍቴፍ ነማስ ዮ ዋቀዮን ሲንሶዳዱ ዮን ነማስ ሞ እንሳልፈዱ ሰፌፈና እንቀቡ ዮን ተእዩ ጀድ ሰፉ ዮን እንቤኩ ዩ ተእዩ ጀድ ዮ ዋቀዮን ለን ሶዳዱ ተእዩ ጀድ ዋን ሸን ደደብቴ ነረክፍቴ ማልጎቹ ፊን ቀበዱ በርቲያ ለየሳ ከናፍ ጀድ ነምቸ ባፍርድ ጀላኩን ነምፈረዳፍ ጀድ ጠማማ የሆነ ሰውዬ ጠማማ ፈራጅ ጠማማ ሰውዬ ነው። ጠማማ ዳኛ ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔርም የማይፈራም ከሆነ እግዚአብሔርም ባልፈራ ማለት በሰው ማላፍር ከሆነ ማለት ግን ለዚች ሴትዮ ተመላለሰ ስላሸገረችኝ አፈርድላታለሁ አለ ጌታ ኢየሱስ። ይሄን ምሳሌ ምን አለ መሰላችሁ? ሰማችሁ? ይሄ ጠማማ ሰውዬ የሚለውን ሰማችሁ? ጠማማ ፍርድ ያለ ሰውዬን አያችሁ? ሰማችሁ አለና ይልቁም ሁሌ አለማቋረጥ እግዚአብሔር ፊት እየተንበረከኩ የሚጠይቁ የሚጸልዩ አይፈርድላቸው አለ። ፈጥኖ ይፈርድላቸዋል አለ። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ጠማማ ፍርድ ዳኛው ምን እንደሚል ሰማችሁ አለና ይሄን ምሳሌ ወሰደና በአምላካቸው ፊት በአባታቸው ፊት የሚጸልዩ የሚጠይቁ እግዚአብሔር እንደሱ ነው፣ ግን ይፈርዳል። ፈጥኖ ነው የሚፈርደው። ሳቋርጡ ቀንና ሌሊት የሚጸልዩ ይፈርድላቸዋል። ማን ይመልስላቸዋል? ማን? እግዚአብሔር። ነምቸ ፍርድ ጀላ ከናቲ ነከስ ጀዲ ነምቺ ኩኒ ዋቀዩ ዋን ሶዳቱስ ሚቲ ነመስ ከንሰፈፈቱን ቱሬ ከናፉ ጉያ ተኮ ዋን ሸነ ነፍሲፍቴፍ ነም ፈረዳፍ ጋፈን ጀዱ ጎፍታ ኢየሱስ ማን ነምቸ ባፍርድ ጀላ አገሰኒ ጀደን ዋንተን ጀዱ አባን ከሰን እኒ ዋቀራ itu addaanin kutiin fuula isaa duratti jabbeeffatanii kan qarattan galgala ganamaa itu gargarin kutii warra qarattan isinii fi hin faraduu jedhe dafee faradadhe faraduu makeessaayyuu maal godhadhe dafee isinii faradaa dafeetu maal isinii godhadhe isinii faradaa waaqayyo dafee isii faradaa ati kan qarachaa jirtu ati kan kirikirii qabdu ati kan kirikirii qabdu kirikirii kan qabdu waaqayyo dafee isii faradaa kadhadhu waaqayyo. Dubartattiin deddeebitee itu addaan kutuu hin dadhabin tun nuffin namicha abbaa firdii jallaa san biratti dhaqaa turte. Asirraa garuu dubbii waaqayyo nama tokko nama kan ta'etti deddeebi'utu hin ta'ini waaqayyo duratti deddeebi'anii kadhachuu. Waaqayyo duratti deddeebi'anii gaafachuu. Yeroo deddeebi'anii gaafatan kaleessa deengada waaqayyo waan hin nageenyeef har'as itti dabalanii gaafadha jechuu miti. Sagalee waaqayyo maal jedha qajeelfamuun dubbii waaqayyo kadhannaadhaaf kennee itu addaan hin kutiin kadhachuun akka irra jiraatu dubbata jechuudha. Gargarituun kutiin. Booris har'as kadhachuu itu gargar hin fuudhin addaan hin kutiin kadhachuu. Calmanee kadhachuu. Yeroo tokko tokko wallaalaa waan hin beekne fakkaachuu danda'a nama akkas godhu. Tasa namni kadhataa ogeessa. Namni deddeebi'ee gaafatu ogeessa. Namni tun nuffin gaafatu ogeessa. Inni nama amantii qabudha. Kalee gaafadhee rarraan arganne jedhee hin dhiifne sun inni maali? Nama amantii fi nama ogeessa. Kaleessa waaqayyo waan gaafadhe kaleessuma battan man gaafadhetti naaf hin deebisne maaliif hin deebi'ee kadhadha? Maaliif hin deebisee gaafadha? Hanga deebiin hanga waaqayyo deebii kennutti kadhachuudha. Bakka gaafadhee waaqayyo naan deebisne wanta ta'ee fi wanti kun wanta sirrii hin taaneefitiyyuu naaf deebisuu didee jettanii ofii keessaniif deebiin kennina. Ila kadhannaan kadhadhe kanatu sirrii wanta hin taaneefitiyyuu naa deebisuu didee waaqayyo jettanii ofiif deebii kennitanii biran darbina. Wanta itti amantanii wanta itti amantanii hafuura keessan keessatti laphee keessan guutuu irratti kadhachaa jirtan gaafachaa jirtan sana ittuma fufaa gaafadha. Ittuma fufaa amma deebii argattanitti. Waggaa dhuftusman gaafadhaanii baranas man gaafadhaanii
kumlamaaf diddamii afur gaafachaa man ture miti diddamii shanis ittuma fufee gaafadheera miti amma diddamii jahaatti kunoo gaafachaa jira miti amma alanaa mata duree kadhannaa kootiin hin jijjiiraan jedhina hanga argattanitti ittuma fufaa kadhadhaa hanga deebiin sarkas hin ga'utti hanga deebiin mana keessan galutti hanga mucaan bade sun deebi'ee galutti amma mucaan manaa gadi ba'e sun ol deebi'ee galutti namicha ilmi isaa nagaa hundumaa naa kennii fudhatee jedhee ba'e sana nagaa nan deemaa qabeenyaa naa kennii kan koo fudheen ba'a waggaa 18 guuteera akka sabarammaa kana jedhanitti jechuudha. Waggaa 18 guutuu mataa isaa danda'a jedhamee yaadama waan ta'eef mucaan tokko jechuudha. Mucaan tokko waggaa 18 guunnaan baqaa maatiirraa adda ba'ee mataa isaa danda'uu danda'a isa jedhamutu jira seera akkasii jira miti. Akkasii kana qabataniituyyuu ijoolleen tokko maatii chaalenjii godhachuudha. Maatiin immoo waggaa 18 guutteetta atof dandeesseetta jedhanii ofirraa baasuun barbaadan ofiin barbaadee kan ba'uu barbaadu jirti kan wixxifatan jiru. Maatiin ammayyuu ganaadhaati jedhu. Garuu namichi gurbichi waggaa 18 guutee natti fakkaata nagaadheen naa kennedheen maatii isaarraa wanta qabu gahee isaa fudhatee ba'e dhaqee bakkeetti warra waan tokko jireenya isaanii warra maal jedhu isaa warra bosonee jedhan gaa kunoo dhaqee warra bosonee wajjiniin warra duuriyee wajjin akka kanatti wanta qabu hundashee sallaq godhee fixee harka duwwaa hafee dhaqeetu booyyee eeguu jalqabe. Waan qabu fixee booyyee eeguu booyyee tissu dhaqe. Nyaata booyyee nyaatan irraatiyyuu immoo hirmaachuu barbaade kan qabu fixee kan abbaarraa fudhatee kan abbaarraa hirmaatee abbaarraa fudhatee ba'ee fixee. Abbaan garuu ala ilaala ture. Namni kadhataa waan gaafate sana karma gaafate irra dhaabbata idduma gaafate sana dhaabatee eegachuudha. Mana isaa cufatee ulaasaa cufatee idduma sana dhaabatee waan gaafate eega. Ilma isaa alatti hafe sana qabeenyaa isaa fudhatee deemeera waan isa ga'u fudhatee deemeera kana booddeen irraan barbaachisu hin jenne abbaadha miti dhaabbatee eega ture. Innoo nyaata booyyee nyaattullee nyaachuudhaaf hin dandeenyeedha. Kanaafiyyuu maal godhedha? Mana abbaa kootii keessaa warra garboota keessaa tokkoon taa'e. Akka warra garbicha keessaa tokko ta'een jiraadha mana abbaa kootii. Waan baay'eetu jira guutuutu jira mana abbaa kootii deebi'een akka warra garboota keessaa tokkotti hin jiraadha deebis akka ilmaatti hin jiraadha hin jenne. Gaafa deebi'ee dhufu abbaanoo iji isaa ala laalaa jira. Giteetta gaafa nachi as dhufe gammachuu guddaadhaan isa simate. Warra saawwaa keessaa isa guddaa isaa qale. Warqee keessaa isa guddaa isaa harka quba isaatti kaa'e. Qubeelaatti kaa'e. Gammachuu guddaadhaan simate jechuudha. Namni waaqayyoo waa gaafatu, namni waaqayyoo waa kadhatu, kadhadheen dadhaben jedhu wanta gaafatu sana ni dhufa jedhee waan eeguuf gaafa inni dhufu haaraatti hin ta'u. Eegaan ture, kadhachaan ture. Kanaafiyyuu galataadhaan wanta gaafatte simatta jechuudha. Namichi qalmaa qalee nyaata nyaachisee gammachuu guddaadhaan hin gammadanii. Obboleessi isaa maaltu ta'aa jira mana abbaa kootiiti maa inni ta'aa jiru wanti haaraan jedhee gaafa oduu gaafatu obboleessa keessa bareedaa argame jedhaniin isatu galee jedhaniin kanaaf jedhaniin qotiyyoo keessa isa guddaa isaa qalee qubeelaa harka isaatti kaa'ee abbaan keessi matee kottu gammadi kaa wajjin jennaan abbaan koo guyyaa tokko waa tokko naa godheen beeku kanaafiyyuu maal gochuun qabadhe abbaa kootti dallanii abbaan kootti aariira jedhee dallansuudhaan goote obboleessa sagalee yaadne yaadaan hin qabne. Dhimma kee qabani barnamooti. Waaqayyo dhimma sitti qaba. Waaqayyo dhimma kee qaba. Waan gabbayee deebi'ee akka galuuf kan gaafataa jirtu abadhummas kadhadhammas. Waan harka kee keessaa ba'i. Waan mana kee keessaa ba'i. Waan harka kee keessaa ba'i akka deebi'ee dhufuuf. Si duwwaadha malee kan gartee ta'eef kan biraa garteef ta'uuf hin danda'u. Kan biraan sii gaafatee sii fiduu hin danda'u. Iddoo keetuu hin gadhiisin balbala kee cufadhuuti waan mana kee keessaa ba'ee adeeme sanaaf. Waan harka kee keessaa bahee bade sanaaf waa'ee fayyaa keetii ta'uu danda'a. Dur tureera amman jiru. Wanta beektu tokko ture amma garuu hin jiru. Inni deebi'ee akka dhufuuf atumti gaafadhu. Sima harka jira furtuun. Waaqayyummoo sumaan waan badee sana walitti qabee iddoo inni badee fida. Namicha andi gisee
ይሄ የጠፋ ልጅ ማለት ነው በቃኝ ብሎ ያለውን ነገር ከአባቱ ተካፍሎ የወጣ በቃኝ ብሎ 18 ሞላኝ ማለት መሰለኝ እንደዚህ ዘመን ማለት በዚህ ዘመን 18 ዓመት የሞላ ልጅ ቤተሰቡን በቃ እኔ ራሴን ችዬ እኖራለሁ ብሎ ከቤተሰብ እንደሚወጣ ማለት ነው። እና የራሴ የሆነውን ነገር ስጠኝ ብሎ ወጣ በቃ ከባቱ ማለት ነው። ሄደ ከዱርዬ ጋር ያለውን ነገር ጨረሰ። በኋላ ላይ ባዶ እጁ ቀረ። ራብ መጣ፣ እርሳት መጣ፣ የሚለብስ አጣ፣ የሚበላው አጣ። ከዛ በቃ ብሎ እሪያ ጠባቂ ወይ የእሪያ እረኛ ሆኖ ተቀጠረ ማለት ነው። እና የሚበላ አጥቶ እሪያ የሚበላውን ሁሉ ለመብላት እንኳን አቃተ ይላል። ከባድ ነው ወገኔ። አባቱ ግን ደጅ ይጠብቃል። ስለዚህ ጸልያ ያለው ጸሎቱ ያልተመለሰም ብለ ተስፋ አትቁረጥ ለማለት ነው። ልክ አባቱ ልጁን እንደሚመጣ ደጅ ሲጠብቅ የነበረ ልክ አንተም ስትጠይቀው የሚገባ ነገር ጠይቄሻልና የሚገባው ነገር ጠይቄሃልና ከቤት ወጥቶ የጠፋ ከእጅ ወርቆ የጠፋ ዛሬ የራሲ ጤና ሊሆን ይችላል። የምታውቀው ነገር የራሲ የሆነ ነገር ከቤተ ክርስቲያን ሊሆን ይችላል። ከአገር የጠፋ ነገር ድሮ የነበረ አሁን የሌለ ነገር እና ከዚህ የተነሳ ስትጸልይ አለማቋረጥ ስትጸልይ አይደለም 2024 ጸልያለሁ ምንም የለም 2025 ጸልያለሁ ምንም የለም በዚህ 2026ም እየጸለኩ ነው ምንም የለም የጸሎታ ርዕስን ቀይራለሁ አትበል። በቃ የጠፋ ነገር ካለ እንዲመለስ መጸለይ ግን ቀጥል፣ መጠየቅ ግን ቀጥል። ሰውየው አባቱ ልጁን ይጠብቅ ነበር። አንድ ቀን መጣ። ለምን ሲባል በአባቴ ቤት እኮ አለ የሚበላ የሚጠጣ ብዙ ሌሎቹ እንኳን ይበሉታል። ብዙ ከባሪያዎቹ አንድ ይሆናሉ፣ ከሰራተኞቹ አንድ ይሆናሉ። ልጅ ይሆናሉ አላለም እኮ ከነሱ አንድ ይሆናሉ ብሎ ሲመጣ አባቱ በደስታ ተቀበለ። በቃ ትልቁን ፍሪዳ አረደ። በቃ ግብዣ በቤቱ ደስ ያለ ደስታ በቤቱ ገባ። ለምን ሲባል የጠፋ ልጅ ስለመጣ እና አንድ ቀን ስትጸልይ ስትጠይቅ አንድ ቀን እግዚአብሔር ማለት ነው ያ የጠፋ ነገር ሲመልስ በምስጋና ቤት ይሞላል። በጸሎት ቤቲ በጸሎት ሲጣበብ የነበረ አሁን በምስጋና በሽብሸባ በእልልታ ይሞላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ሰውዬ እኮ በቃ ትልቁን በሬ ትልቁን በግ ትልቅ የተባለን ሁሉ አርዶ ነው ልጁን የተቀበለ በደስታ። በቃ የጠፋ ልጅ ተገኝተዋል ብሎ ኑና መስጊን አለ። የምስጋና ቀን ነው ዛሬ አለ። ደስ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እዛ ሰውዬ አባቱ ልጁን ሲጠብቅ እንደነበረ የሚጸልይ ሰው ደግሞ ማለት ነው አንድ የጠፋ ነገር አለ፣ አንድ የሚጠይቅ ነገር አለ፣ አንድ ያልተሞላ ነገር አለ፣ አንድ በእጁ ያልገባ ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ አለመቋረጥ መጠየቅ ነው። ቤቱን ዘግቶ ከአባቱ ጋር ከአምላኩ ጋር መነጋገር ነው መፍትሄው። ኡላኬ ጭፈቴ አባኬ ሰው አቅራ ወጅን ሀሰውዳ ዋን ሲገርጋሩ ደንደው ከናፊ አኩም አባኒ ሙጫሳ ጉያ tokko ሲመቴ አላላላ ነምኔ አተረከና አላላላ ከን ጅርቱ ዴቢና ዱፈ ጀቲ ከን ኤገታ ጅርቱ ቱ አብዲን ኩታቲን አበዱዶኬ ዋቀዩ ፊዴ ድፋ ከናፍ ገለታፊ እልሌዳን መንኬ ንድሩ ከጠተ ከሰ ቱሬ ኢልሌፍ ገለታን መንኬ ጉታ ማሊፍ ጀናን ዋቀዩ ይሮሳቲ ሁንዱማ በሬቼ ውጭታ በጊዜና በሰዓቱ እግዚአብሔር በማሪ ሁኔታ እግዚአብሔር ስራውን ይሰራል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ለምን ሲባል የኛ ስጦታ ትልቁ ስጦታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለነፍሳችን የተሰጠ እኛ ክርስቲያኖች ማለት ነው። ትልቅ ሳንጸልይ ሳንጠይቅ የተሰጠን ክርስቶስ ለኛ የሚያስፈልገውን ነገር በጊዜ በሰዓቱ ነው የሚያደርገው። እኛን ይዞ እንዳይጠፋ መርዞን እንዳይገለን አያችሁ፣ እሳቱን እንዳይበላን ሰይፉን እንዳይቆርጠን አያችሁ፣ ከክብሩ እንዳያጎለን ሊያጠፋ ከሆነ አይሰጠንም። ጊዜውን ጠብቆ ነው፣ ሰዓቱን ጠብቆ ነው። ብዙ ሰዎች ማለት ነው አገኙ፣ በሉ፣ ጠፉ።
እንደዚህ እንዲሆን እግዚአብሔር አይፈልግም። እንዲህ እንዲሆን አይፈልግም። በልቴን የምንጠፋበት መርዝ አይደለም እግዚአብሔር የሚሰጠን፣ በልቴን የምንኖርበት ተስፋችን ክርስቶስ ማለት ነው። ውስጣችን ያለ ክርስቶስ የዘላለም ተስፋ ነው። አሜን። አንተ ክርስቶስ ቤትህ ካለ በቂ ነው። የሚያስፈልግ ነገር በክርስቶስ ውስጥ የተመሸገ የተደበቀ አለልክ። ወንት ሲበርባችሱ አብዲንኬ ዋን ጉዳን ክርስቶስ ከአኔሚት ከነርገን ነመን ውላዴስ ሚቲ ክርስቶስ ኬሰ ወንቲ ኑ በርባችሱ ሁንዱምትሳ ጅራ ኢሳ ወጅን አርገኔራ ወንቲ ኑ ቲርአቴ tokkon jiru isa keessa teenyes wanti nutti hir'atus hin jiru. Galanni Waaqayyooti ifa ta'u. Nami obsobu, nami wal sobu, nami obsossobaa, nami wal sossobaa jirus hin jiru. Namni Kiristoos hin qabu dhugaadha. Inni abdiidha, inni karaadha, inni dhugaadha. Sargattee mana kee keessaa qabaattee jenna wanti sitti hir'atu tokko iyyuu hin jiru. Yesuus gooftaadha. Halleluuyaa. Galanni Waaqayyooti ifa ta'u. Kanaaf abdiin keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos asirratti kan nutti dubbate maanni mana kee cufattee kan kadhatte abbaan kee inni waaqarra jiru siif laata. Kanaafi abdii kee hin kutatin. በሬን ዘግተህ የምትጠይቅና የምትጸልይ ዛሬም ሰማይ አባት ይሰጥሃል፣ ይሰጥሻል። ተስፋ አትቁረጥ፣ አትቁረጥ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሌላ ቀን ደግሞ በሌላ አርዕስት እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ። እግዚአብሔር ሰላምና ጥበቃ ከሁላችን ጋር ይሁን። ወያብራ መተሩ ብራን ከሁለገሩቲ ነጋራናፍ ቱራ waaqayyootiif immoo galanni haa ta'u eebbifamaa xiraadha.